guys. Oh. Yan. Ate Yan. Ay, diretso na pala sa plastic guys. Wala. Wala kayo dyan. Ini mushroom punya kan? Ya, mushroom ya. Satu Okay. Satu. Then the other kinds of mushroom din to guys, pero crispy siya. Yan. Satu juga. Yan. Satu-satu. Tag 2 ringgit daw to guys. Cheese. Apa to yang puti? Itu. Mayonnaise. Yes. Mayonnaise. Okay, satu. Katawa sila kaya akong accent. Ang ganda nila mag-arrange. May tingalo ba? Ayan pala mga tingalo. Oh my God. So yummy. And kung dito ka magbayad, pag gusto mo ng scan, gamit yung TNG. Wow, sarap! Oh my God. Yummy! Very colorful. Wow, wow, wow. 2 ringgit siya. Oh my God, my God, my God. Ano ba bilhin ko? Mushroom din to guys. Ito. Marami silang tinda. Kaya lang, ewan ko. Bakit yung light nila ganito? So, nagiging colorful yung product nila. It's because of mga Malay to na tindera. Yummy! Yummy! Ah! Soya. So guys, kay fresh lang talong. Then, fresh na fresh. Ayan. Then, ilang kamatis, OMG. Ayan, mamalingki tayo. Kasi market day. Gusto ko mag-soup guys, pero tamad akong magluto. It's because I'm too busy. So ito na lang muna. Malingki muna tayo para yan, maganda to sa pancit bihon. Namalingki yung ano ko, yung customer ko. Inisnap niya ako. Radish. May namalingki dito, mga kasama, mga kaibigan.